Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أيها الحاضرون والمستمعون أيها الحاضرات والمستمعات sadaya hadirin jamaah khatmil Quran torjukan sadaya tatangkeh sekitar Kampung Manjalin torjukan Somor Sorok tor sekitar Epon ngereh batan kaula sareng panjenengan sadaya sami-sami ngunjuk ke rasa syukur dak kehadiratipun Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken batan kaula sareng panjenengan sadaya tetap kenging rahmatipun Allah Subhanahu wa taala tur jugan kenging syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan saat mangken batan kaula teronya piakia nek sakonik banyak dari dadabun epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersukan dadabun dari para ulama mungkin saya sadayana Kak Dinto menceritakan tentang katipun apa Al-Qur'an seampun lastare hatamaki badan kaula sareng para panjenengan sadaya Al-Qur'an Kak Dinto Allah ada buaki dalam ayat epon sifatan kaula maos ki buruh dalam potongan ayat Kak Dinto Allah ada buaki a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala ada buaki saungkuna sengkok noronaki Al-Qur'an ya ma huwa syifaa'un kajabana sengkok ya noronaki tanpa. Jadi Al-Qur'an Kak Dinto salah satunya ipatorun sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala dak kabetan kaula turjukan para panjenengan sateja. Turjukan dak ka sateja makhluk. Baik Kak Dinto makhluk hidup se akuli atau benar makhluk hidup se tak akuli. Tak akuli dalam cara paretongan kulina tibi. Juga juan Kak Dinto makhluk ode tapi tak akuli manabi cara paretongan na kulina tibi. Beni tak akuli saestona tak padeng ka manossa kulina. Kak Dinto sadayana Al-Qur'an Kak Dinto turun turun sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala langkung-langkung dak ka manossa bakal dadi tanpa. Bakal dadi tanpa, tampana penyakit. Saengga tak heran pan saponapan panyungkan manabi ibacai Al-Qur'an insyaallah kalaban sebab syafaat epon Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kasokan apareng kaberesan. Juga selain sebagai tanpa sebagai obat Al-Qur'an Kak Dinto juga menjadi rahmah, menjadi kabelesan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Bisa ada tengaki kabelesan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sebab datengna kani serana Allah Subhanahu wa taala dak kabatan kaula sareng para panjenengan saja saya senang maos Al-Qur'an. Kak Dinto dawuhna Allah Subhanahu wa taala. Selain Kak Dinto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis epon riwayat taki sareng Imam Al-Baihaqi Kak Dinto Rasulullah ada buaki Al-Qur'anu huwa nurul mubin. Quran riyah dawuhna Rasulullah huwa an-nurul mubin aropa aki cahaya yang nyata. Jadi Al-Quran Kak Dinto menjadi cahaya terhadap kehidupan kita. Cahaya yang nyata.
Nyatana cahayanya Kak Dinto lebih terak dari cahayanya matahari. Nyatanya cahayanya Kak Dinto lebih terak dari cahayanya bulan. Langkung-langkung pun apa boleh, cuma dari terakna temar. Lebihan terakna Al-Quran. Karena terakna Al-Quran Kak Dinto bisa menyinari terhadap ate-ate nafatan kaulah sarang para panjenengan saja. Al-Quran Kak Dinto an-nurul mubin, jadi cahaya yang nyata. Juga Al-Quran Kak Dinto wadzikrul hakim, aropaaki, peringatan yang bijaksana. Jadi paringeten epon Allah Subhanahu wa taala Kak Dinto banyak tertulis, banyak termaktub di dalam Al-Quran. Baik paringeten tentang tata cara kehidupan, baik paringeten tentang hukum-hukum agama, baik paringeten Kak Dinto tentang bagaimana kita bersosial, kalaban tatangke, kalaban ring tua, kalaban guru. Kak Dinto satajana dibahas di dalam Al-Quran. Wadzikrul hakim, ban paringeten si bijaksana. Karena paringeten si bijaksana, engki. Jadi tak kening tompangi kalaban kepentingan-kepentingan lain. Bila ampun kepentingan Kak Dinto pas tompangi kalaban kepentingan lain, jadi kan pas hilang kebijaksanaan. Kak Dinto manabi kebijaksanaan manusia. Tapi kebijaksanaan Allah yang dituangkan di dalam Al-Quran Kak Dinto tak bisa Kak angkui tompangi. Mun pas ioba engki berarti benih cak saking benih keputusan Allah cak saking apa? Allah merintah kisah Kak Dinto. Mun pas itu berarti abak Kak Dinto to adakah peringatan-peringatan yang bijaksana dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Iki mun tak itu berarti tak norok dekah beburukan ipon Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dalam masalah Al-Quran Kak Dinto hangat berit. Al-Quran Kak Dinto engki sebisa ada tengaki kenceran dak ka aba. Sebisa ada tengaki manfaat dak ka aba. Engki manabi imaus. Manabi imaus. Imaus kalaban ikhlas, imaus kalaban fokus, terjukan imaus kalaban ngarep karidaan epon Allah Subhanahu wa taala. Manabi comai paceng Kak Dinto tak cukup. Palana romana berit lakoni beda cocoban pen malam pas isaba Quran saban waktu. Tidak gunana. Tidak gunana perak kare meleh mun tak ibaca. Quran Kak Dinto benih cuma Kak angkui pajangan, tapi Kak angkui imaus, Kak angkui ibaca. Teka abak Kak Dinto ampun banyak hafal dak ka ayat Al-Quran, bahkan hafid dak ka Al-Quran, hafal dak ka sateja isina Al-Quran. Nilai keutamaanna tetap ki pakun lebih utama maca dak ka Al-Quran. Teka ampun hafal, kenapa boleh tak hafal? Pamajana orang sekempang, pamajana orang sesangsara, pamajana bila maca Al-Quran. Kak Dinto juga lain nilainya. Ampun lancar maus Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lancar pamajana. Kak Dinto ampun kenceran. Bada boleh selebih kenceran engki Nabi. Macana dak ka Al-Quran Kak Dinto, maca kalaban malarat. Abak na tak tahu tapi ki pakun terus-terusan berusaha. Taka ampun ke tapal ke pakun berusaha ke angkui mawas Al-Quran. Kak Dinto juga bakal kenging dua kenceran na maca Al-Quran, kenceran na narema kamalaraten na abak na saya maca Al-Quran. Kak tapal ke walladzina amanu gak tapak ke misalnya Kak Dinto ada nilai lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sana Kak Dinto tak heran orang sana jendeng sakadeng Kak Dinto lancar maus Al-Quran
Yang kadang bacaan Al-Qur'an kak dinto malah bisa jadi panapanya bisa jadi belai dak ka abakna. Bamak bodoh maca Al-Qur'an bisa jadi belai dak ka abak. Engki bisa. Engki manabi pas macana Al-Qur'an kak dinto cuma hanya sekedar untuk sebagai alat untuk unggul-unggulan. Sehingga Nabila ampun merasa lebih unggul daripada orang lain, akan timbul rasa kesombongan, akan timbul dalam atena kak dinto cak abakna lebih bagus. Oh, pangacina sing kok lebih bagus ya timbul pangacina jadi ya. Kak dinto ampun sifat sombong. Sementara sifat sombong kak dinto lakarlah lakona setan. Cek nyangka. Cek nyangka kak dinto. Macana fatan kaula sareng para pancen satajada ka Al-Qur'an kak dinto. Perlu berhati-hati, takut pas ngaji nafatan kaula sareng para pancen sateja tepak kah bisikannya setan. Katipun apa contohnya? Iki banyak ampun saya contohake. Mun tempona bik KTB lampot beso sing ngaji ya. Tapi tempona banyak orang ketika itu, aduh ampun, elah gua ki bagus macana Al-Qur'an. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Fokus ampun. Tapi bila ngaji tibi, walang suri nol ini cemong-cemong tak ketemu karuan nah. Ya dinto, perlu kita sadari bahwa ini merupakan juga arwah bisikan dari setan. Setan gak dinto pola apa-apa. Setan gak dinto tak bisa mata jarum ngebak abek ka angkui amak sehat. Setan gak dinto mata jarum ngebak abek kala bencara masamar kudaan epakaton ibadah. Epakaton ibadah abekna epa rutin salat tahajud saben malam, epa rutin ngaji Al-Qur'an. Saking pas epa timbul pikiran ning abekna, aduh maksa kampung dinak perak sing kok katibik si bojeng tahajud. Da emma Roma barat, da emma Roma timur. Da emma Roma daja, da emma Roma lauk, mak tada se ka masjid sakale. Jadi tidak memperbaiki ibadahnya sendiri, malah sibuk mikirin ibadah orang lain. Kak Dinto juga perlu disadari bahwa Kak Dinto arofa bisikan dari setan. Dan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kak Dinto juga ada buaki. Kak Dinto tertulis di dalam kitab Jami'us Shaghir juz 2 halaman 34. Katipun apa dawuhna Rasulullah? Sayati ala ummati zamanun. Bakal dateng setong bekto, setong jaman dak ka umat sengko. Yaksuru fihil qurra. Banyak ongku orang-orang se Al-Qurra, orang-orang se ahli maca Al-Qur'an. Banyak orang se pintar maca Al-Qur'an, tapi wa yaqillul fuqaha, tapi sakoni fuqahanya, orang-orang se ahli fikih. Artinya orang-orang se ngahli akidah ka esena Al-Qur'an ka dinto. Mun isoro maca pinter, tapi mun isoro ngamal lagi dak ka esena Al-Qur'an ka dinto, sanajan oneng tak bisa ngalaksana aki. Al-Qur'an ampun ajelas aki, zina ka dinto haram, tapi pakun ngalakoni zina. Al-Qur'an kak dinto ajelas saki cak saungkuna minum-minuman keras, innamal khamru wal maisir wal ansabu. Cak saungkuna minuman keras, judi, mengundi nasib, satajana kak dinto rijsun min amalis syaitan. Aroba aki perkara sekot. Aroba aki perkara sekotor, perkara senajis. Ben termasuk dari lalakon setan. Oh ning ampun. Saking pakun abakna minuman, pakun abakna lebur ajudi, pakun abakna lebur azina, pakun abakna lebur aghaibah, pakun abakna lebur afitnaan, pakun abakna lebur ngalakoni kadzaliman tor sama jemaah. Beni tak tahu saking tak ngamal lagi. Kak dinto seika kabatere Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Banyak orang se pinter maca dak Al-Qur'an, tapi sakone orang se ngahliaki dak ilmu-ilmu sebada nengi dalam Al-Qur'an. Ela dari kak din pas debuna Rasulullah terusake wa yuqbadul ilmu ban ilmu kak din bakal etaja bakal ipontut sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bakal iangka. Ya dalam hadis lain Rasulullah ada bagi innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah carana Allah nyabut ilmu dari alam dunia kak dintoh dari manusia kak dintoh tak cabut intizaan tak laju cabut dari orang yang asal pinter dapat fudu punten tapi walakin biqabdil ulama tapi kala bencara masete para ulama ben kak dintoh pas tada sebisa akan teh dak kak ulama na tinggal saya akan dia kak dintoh 100, 200, 300 tahun yang akan datang belum tentu lah sudah pak beda sepada. Kenapa boleh urusan bilangan puluhan tahun, 10, 20, 30 tahun saya bakal datang. Tak kira lah cuni ide pak mangki sepada, mesti beda sepada, mi pas rang-rang. Meski rang-rang, mi tak laju pada. Tiga-tiga dinto. Wayuk badul ilmu ban ilmu kak dinto bakal cabut sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Juga wayak surul harjuh ban juga bekal banyak al harjuh. Kenapa al harjuh kak dinto? Al fitnatu wal qat. Iki kak dinto cuman fitnah, cuman hoax. Cara zaman kenana kak dinto banyak berita-berita bohong, kabar-kabar sepihak. Cuma kak dinto akan menjadi hoax, akan menjadi berita bohong. Kak dinto bisa mempengaruhi terhadap tradisi atau budaya dari masyarakat capok berita kak dinto. Padahal Allah ada waki inja akum fasikum binabain fatabayyanu. Mun bede depak kabar dek kabakna tentang setong berita fatabayyanu maka tabayyun. Silahkan cari kebenarannya mun lakar kabar lo. Mun lakar kabar lo kangku dicari kebenarannya, engki silahkan dicari. Engki mun lakar abak ka dinto tak parlo, engki karena lakar sakotuna abak ka dinto tak parlo, ikut-ikut campur dalam urusan orang lain. Karena apa? Karena orang lain kak dinto masing-masing mempunyai urusan tersendiri sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Tiga dinto maus Al-Qur'an. Sanajan banyak orang maca Al-Qur'an. Cuman pagi deuna Rasulullah kang insyaallah kak dinto ampun depak resana samangkin kak dinto. Banyak orang yang pintar maca Al-Qur'an tapi akhlak ke salsal. Banyak orang yang pintar maca Al-Qur'an tapi tak ngangkui dekah Al-Qur'an. Banyak ampun saat makin. Jadi dari utamana Al-Qur'an kak dinto sampai Rasulullah juga ada waki. Man ta'allama Al-Qur'ana sapa-sapa orang se ajar Al-Qur'an fi syabibatihi bakto ngudana ikhtalatul Qur'anu bilahmihi wa damihi maka Al-Qur'an kak dinto bekal acampur dek daging ngaben acampur benderana. Jadi jangkolang-jangkolang kanak-kanak kak dinto ia ceri maus Al-Qur'an, ia ceri maca Al-Qur'an, ia ceri ngece alif-alifan. Ketika dinto supaya bisa membaca Al-Qur'an sejak dini. Membaca Al-Qur'an dalam umur sekik muda sekik kanak. Kak dinto karena apa? Karena Al-Qur'an kak dinto bekal menyatu, bekal nyetong kala bentekinga, kala benderana atau sama-sama. Kak dinto ampun isi Al-Qur'an. Bila ampun darah teking tulang som-som urak saraf kak dinto ampun berisi Al-Qur'an, insyaallah wataknya bebetegeh nak kanak saya kasebut insyaallah sedikit banyak akan berwatak Al-Qur'an. Sedikit banyak juga akan berakhlak Al-Qur'an. Jika dia kimun polana tak kira langsung bisa pada sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya lakar Rasulullah kak dinto khuluquhul Qur'an akhlak ke Rasulullah
Al-Qur'an kak dinto. Tapi seterusnya wa man ta'allamahu fi kibrihi, siapa orang se ajar Al-Qur'an fi kibrihi ibaktona ampun dewasa, ampun tua. Kita tantona kan beda ajar ki anak ban ki tua. Fahuwa yang falitu minhu deng sakadeng pas ampo lopah, deng sakadeng pas ampo taleplap macana. Iki karena ampun ajar itu anak. Iki contohnya ketika dinto. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi pas tersambung dengan ayat lain. Baca surat At-Tin. Wattini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Bila kabudi kadin tu ambo pas ngakui akhirnya surat lain. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa wasana. Padahal illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sampung ben akhir surat lain. Iki karena ampun pun apa? Iki kadin to sik kocak talib lap. Pada boleh ampun ala ko talib lap kadin to bila dapat ningi surat Al-Lail asampung ben surat Ad-Duha. Pada ketika kadin to. Iki karena pun apa? Iki karena lakar ki ajar kadin to cara paretongan ajar ke Al-Qur'an bisa kocak ajar dalam bekto telat. Tapi kak din ki bagus. Sanajan abad nalako lupa, sanajan abad nalako talib lap minhu dari Al-Quran. Tapi wala yatrukuhu. Tapi pakun taating lagi dak ka maca Al-Quran. Pakun berusaha ka angkui mangus Al-Quran kalaban bagus. Falahu ajruhu marrotaini. Maka eka andi orang seka sebut kencerenna dukale. Tiga-tiga dinton. Tingkel. Cek kibatodus. Kulana abak na apa ngerasa pangacina pal ke tapak ke guk tak angguk dung tatandung terus sama cuma pangacina cek kibatodus karena apa kak dinto kencerena 2 kali lipat oleh kencerena ngacina oleh kencerena ke tapal ke nah karena Kaangkui berusaha melancar kau orang segak tapal kok kan itu merupakan usaha yang cukup keras, usaha si saungku-ungkuna. Jadi usaha kadin tu juga dinilai sarang ajunan Allah Subhanahu wa taala. Tak berak lah juni memandang hasil malolo. Tiga-tiga dinto. Saingkena bila ampon hatam dak ke Al-Qur'an. Kadinto Rasulullah juga ada buaki riwayat sahabat Amr bin Shu'aib hadis riwayat ki Imam Ad-Dailami Rasulullah ada buaki idza khatamal abdu al-Qur'anah nalikana setong gabulah nalikana batan kaula sareng para panjenengan sateja kadento ngatamake Al-Qur'an maka belisanna salah setonga ing kak dento shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfi malakin maka bakal doaaki iparnyo onaki sareng para malaikat sisa benyakna 70.000 malaikat 70.000 malaikat apar nyoonan dak kaajunana Allah nyoonaki batan kaula sareng para panjenengan sateja se ngatamaki Al-Qur'an muga-muga batan kaula sareng para panjenengan sateja tetep istiqomah maos Al-Qur'an tinggal cek koseni itong paretong tinarang kok tak ngaji ya cek perak bisa na ngaji na sakone tinggal ngaji sakone engki sakone ngaji banyak engki ngereng ya tore banyak tempeng pas perak lacune ikut nak ngaji banyak sajus saking pas saya ngaji ya ki satahun nak ki boleh balik ngaji benar ya sana jan cuma ngalak surat-surat pendek sana jan ibaca ulang tinggal tak pun apa engki tentunya jelas beda bersih ngatamaki mun ngatamaki kak dintobas bila ampun hatam doa aki 70.000 malaikat Aduh aki pun apa? Iki kesehatan badan kaula sareng para panjenengan sateja. Kecerdasan, keterbukaan, rizki, tur sadayana. Saya mungkin bahkan abek kak dinto tak bisa mikir. Pun apa sih titik kebutuhan abek?
para malaikat sepitung puluh ibu malaikat kak dinto aparnya onan naki dak ka ajunan na Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka batan kaula sareng para pancenengan sateja tetep pada tia orang se istiqomah dalam maos Al-Qur'an torjukan ngamal laki. Ngamal laki. Ngamal laki dak ka Al-Qur'an kak dinto. Sanajan tak ngamal laki secara langsung norok tulisanna tapi kalaban mengikuti beburukan dari para ulama baik kak dinto dengan cara berpegang teguh kepada hukum dengan cara meningkatkan baiknya akhlakul karimah kak dinto ampun bisa nilai norok dakah beburukanna Al-Qur'an mungkin cukup sakoni bisa wasmamator malar muka si sakoni kak dinto bisa tetia manfaat serajah mukubatan kaula torsukan para panjenengan sateja kurang lebih nanya maaf hadanallahu iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.